Y mientras reflexionaba en el lema de este encuentro, A gente estava reflexionando no lema, na fase. no se trata de nosotras, se trata de Él. Não se trata de nós, se trata de Ele. Todas sabemos que ese es el título, Todos Sí. sabem que esse é el lema. o lema. ¿Sí? Y mientras meditaba en eso, E mientras ela meditava nisso, Dios hablaba muy fuerte a mi corazón de que iba a venir a un encuentro de mujeres que habían escogido la mejor parte. Deus falava muito forte para meu coração que Ele havia escolhido as mulheres, que Ele havia escolhido a melhor parte. Le estoy hablando a esas mujeres hoy día, E ela está falando agora a essas mulheres. y tienes que creer. E tem que crer. Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, desde el versículo 38 en adelante, versículo 38 para se nos narra una historia de Marta, María y Lázaro. se narra uma história de Y, Maria sí, perdón, sí, estamos bien. das três pessoas andaram nisso. Eso es solo la introducción. ¿Y por qué quiero hacer esta introducción? Voy a hablarles de Israel. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Ela quer fazer essa introdução porque ela vai falar de Israel. La Biblia establece ahí en Lucas 10 que María escogió la mejor parte. A Bíblia fala aqui, no Marcos 10, que Maria escolheu a melhor parte. Y cuando uno se pregunta cuál es la mejor parte, E quando a gente se pergunta qual é a melhor parte, podemos ver que dice que María estaba a los pies de Jesús, a gente pode olhar que a Maria estava nos pés de Jesus, escuchando su palabra. escutando sua palavra. ¿Qué podemos decir entonces de esto? Que la mejor parte O que podemos falar disso? Que a melhor parte tiene que ver con una vida de devoción a los pies, cercana, tem que ver com devoção, tem que ver com uma vida de devoção a nos pés. escuchando Escutando la voz. a voz. ¿Se entiende? Esa es la mejor parte en el reino. Essa é a melhor parte do reino. Amamos cantar, Amarmos cantar, adorar a Dios, louvar a Deus, quedar tiradas ficar en no su chão, presencia. em Lo sua amo, presença. me apasiona. Eu amo. Podría cantar 24/7. De hecho, quiero la recompensa de la iglesia de Filadelfia que dice que van a hacer muros en el templo del Señor en Apocalipsis. Quiero esa recompensa. Amo adorar. Ela queria a recompensa da Filadélfia que fala no Apocalipse 2. Ela queria isso. Pero no es completo. Mas não é completo. La mejor parte, A melhor parte si no es escuchando su voz, é escutando sua voz, su palabra. sua palavra. María de Betania lo descubrió, Maria de Betânia, ela descobriu que esa era la mejor parte. que essa é a melhor parte. Que cuando escogemos esa parte, E quando a gente escolhe essa parte, nadie ninguém la puede quitar. a pode pegar. El texto inicia ahí en Lucas 10:38 O texto inicia y dice que Marta e fala que Marta es la que abrió la puerta para que Jesús é entrara. aquela que abriu a porta para que Jesus No María de Betania. Não Maria de Betânia. Marta. ¿Por qué quiero decirles esto? Por que ela queria falar isso? Porque Marta no es mala, Porque Marta não é má. es hermosa, Ela é muito linda. pero representa en cierta manera en ese texto el servicio. Mas representa nesse trecho, né? O serviço. Representa la experiencia, los años. Ela mostra a experiência, os anos. Y eso está bueno, E isso é bom. pero no es la mejor parte. Mas não é a melhor parte. Esta es la mejor parte. E
qué quiero introducir con esto? E por que ela quer fazer essa introdução com isso? Porque debemos anhelar Porque devemos anhelar ser uno con la palabra, ser com a palavra, amarla, amá-la, obedecerla, obedecê-la, meditarla meditar de día y de noche de dia e noite, hasta que sea una verdad en nuestra vida. até que seja uma verdade a nossa vida. Que esa siempre sea nuestra motivación cuando venimos a encuentros como este. Que isso sempre seja nossa motivação quando a gente vem a encontro como isso. Que vamos a conocer un poco más A gente vai conhecer um pouco mais de su corazón, de seu coração, de su voz. de sua voz. Hace un tiempo atrás Faz um tempo atrás, predicaba de este texto, pregava desse trecho encontraba algo tan hermoso e en la palabra oír. encontrei algo tão belo na palavra ouvir. Porque dice que María Porque estaba a fala los que pies Maria estava nos e oía. e ela ouvia. y ese oír, E esse ouvir, sí, tiene que ver en el original, en el griego, no original, no grego, ¿sí? Con el término upakoe, com o término no grego upakué, que significa que ele significa oír ouvir con obediencia. com obediência. Eso es en el original. Isso é original. O sea, María de Betania no solo tenía una vida de devoción, Ou seja, Maria de Betânia não somente tinha uma vida de devoção con la palabra, com a palavra, sino que obedecía la palabra. também ela obedecia a palavra. Y que ese sea nuestro corazón en todas las plenarias de este encuentro. E esse deve ser nosso coração em todas as plenárias desse encontro. Mientras meditaba en el nombre, no se trata de nosotras, se trata de Él. Quando ela meditava do lema do encontro, não se trata de nós outros, se trata de Ele. Me pareció un desafío tan grande, Para ela era um desafio muito grande, porque derriba nuestro egoísmo. porque ele afasta nosso egoísmo. Mata nuestros sueños, Ele faz morrer nossos sonhos. derriba Derriba motivaciones as personales. motivações pessoais. Es dejar fuera el egoísmo. É deixar fora o egoísmo. Es decir, no se trata de lo que yo quiero, Não se trata daquilo que eu quero, de mis sueños, de meus sonhos, de mis expectativas, de minhas expectativas, sino de lo que Él sino aquilo que quiere, Ele de quer, su voluntad. de sua vontade. Es fácil decirlo, É fácil falar, pero en el día a día, mas no dia a dia, vivirlo viver implica morir. significa morrer. Morir, menguar, Morrer, soltar, soltar. y requiere de mansedumbre. E precisa mansidão. La mansedumbre siempre está conectada con la humildad, A mansidão sempre tem conexões com humildade, con sujeción, com sujeição, padecimiento, padecimento, sufrimiento, sofrimento, aflicción, aflições, soportar. aguentar. Sí. El animal que representa la mansedumbre, todos sabemos cuál es, ¿no es O cierto? animal que representa, toda a gente sabe o que é. Cordero. O cordeiro. No sé si han visto en el campo, Não sei se a gente olhou no campo. en el verano estuve en el sur, No verano, ela estava no sul do Chile. el dueño de la parcela tenía muchos corderos. E o senhor, o senhor do campo Tenía muchos corderos. tinha muitos cordeiros. Y mató uno para que comiéramos. Matou para que a gente comera. Y quedé asombrada. E Sí. ela ficou assombrada. ¿Por qué? Porque Lo llevaban eles levavam
El cordero no abre la boca. E ele não Literal. não abre a boca. Isaías 53, literal. Isaías 53, Literal. literal. No grita. Ele não grita. Sabe que lo van a matar Ele sabe que a gente vai matar. y se deja. E ele se deixa. A diferencia de una cabra, de un chancho, de los otros animales, Essa é a diferença dos outros animais, como porco. sí, gritan, Eles gritam. no se dejan. Eles fazem barulho. Tremendo. Ese es el animal Esse é o animal que debemos trabajar en nosotras. que a gente deve trabalhar. La cara de cordero. O rosto de cordeiro. A mí me sale muy fácil la cara de león. Ela tira muito fácil a cara do leão. Do lion. Es un trabajo para mí É trabalho para mim. manifestar la cara de cordero. Es un trabajo para mí manifestar la cara de cordero. É trabalho para mim Manifestar mostrar a cara do cordeiro, o rosto do cordeiro. porque implica morir. Porque significa morrer. Cambiar mi voluntad por la voluntad de Él. Mudar minha vontade pela vontade dele. Y quiero ser sincera, E eu quero ser sincera, porque todos los días Dios nos pide algo nuevo. porque todos os dias Deus pide algo novo. Y podemos decir sí, amén, E a gente pode falar sim, amém. o también espera un poquito. Ou também espera um pouquinho. Nos pasa. Espero que a todas. No solo a mí. Y este encuentro se llama No se trata de nosotras, se trata de Él. E esse encontro tem o nome de Não se trata de nós outras, se trata de Ele. Por eso me parece un tremendo desafío. Por isso que é um desafio. Ya que esto implica conocer el corazón de Dios. Porque isso implica conhecer o coração de Deus. Y junto con conocer el corazón de Dios, Junto com conhecer o coração de Deus, su plan. seu plano, seu plano. Son dos cosas distintas. São duas coisas diferentes. Mateo. O Mateus, Mateo capítulo 16. o capítulo 16. Todos hemos escuchado esto alguna vez. Todo mundo ha escutado disso alguma vez. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Acto seguido, Jesús lo honra Fato seguido, Jesus honra a Pedro delante de los discípulos. diante dos discípulos. Pedro, O Pedro no te lo reveló carne ni sangre, não foi revelado de carne e de sangue, sino mi Padre. mas do seu, mas Está en do los seu cielos. Pai. Esa es una parte, Essa é uma parte. la revelación de Jesús A en nuestra vida. revelação de Jesus em nossa vida. Una parte, É uma parte. conocer, Conhecer. nuestros ojos se abren. Nossos Wow. olhos se abrem. Somos salvados, Somos conciencia de pecado, salvados. Tem consciência de pecado. revelación de Cristo. Revelação de Cristo. Pero miren lo que pasa acto seguido. Mas olha o fato seguido isso. Luego Jesús les advirtió severamente a los discípulos. Perdón, a partir de entonces, después de esta revelación, dice desde el versículo 21, a partir de entonces Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¿Qué hace Jesús? O que faz Jesus? Les cuenta el plan. Eles falam para eles o plano. Pedro tuvo la revelación, Pedro tuvo a revelação. sabe quién es Jesús, Ele sabia que ele era Jesus. es la primera parte. É a primeira parte. Luego, Logo, Jesús manifiesta su plan. Jesus manifesta seu plano.
Tengo que morir, Eu tenho que morrer, padecer, padecer, resucitar al tercer día. ressuscitar no terceiro dia. Y miren lo que le dice Pedro. E olha o que fala Pedro. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decirle semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te acontezca. Pedro no quiere el plan de Jesús. Pedro não quer o plano de Jesus. ¿Lo ven? Olha, Tiene la revelación de Jesús, tem a Pero no quiere el plan. revelação de Jesus, mas não quer o plano. a veces nos pasa igual que Pedro. A gente, às vezes, é o mesmo que Pedro. Tenemos la revelación de Cristo, A gente tem a revelação de Cristo, pero nos empieza a contar el plan mas ele começa a falar o plano y no queremos. e a gente não quer. Y miren lo que pasa cuando no queremos el plan de Jesús. E olha o que acontece quando a gente não olha o plano de Jesus. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. No aceptar el plan de Dios Não aceitar o plano do Senhor nos posiciona nos coloca, nos posiciona como enemigos de Dios. como inimigo de Deus. No basta Não, con conocer a Jesús. não só precisa de conhecer a Jesus, Debo conocer su plan também precisa conhecer o plano y aceptar el plan. e aceitar o plano. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Por que ela quer fazer essa introdução? Hace algunos años, Faz alguns anos atrás, Dios me empezó a abrir su corazón Deus começou a abrir seu coração con respecto a Israel. com respeito a Israel. No entendía muy bien al principio, Eu não entendia muito bem no princípio, pero en el proceso mas no processo me di cuenta que era el plan de Dios. eu entendi que era o plano do Senhor. Y si abrazaba ese plan, E se eu abraçava esse plano, soy amiga de Él. eu sou amiga dele. Si no lo abrazo y lo miro de lejos, Se eu não abraço ele e olho de longe, me constituyo enemiga. eu passo a ser inimiga de Deus. Satanás mismo Satanás mesmo, lo dice su palabra. o fala na palavra. Es fuerte, É forte, pero no podemos cambiar los textos bíblicos. mas a gente não pode mudar o trecho bíblico. Si pudiésemos Se a gente pudesse ver lo que está hablando la iglesia a nivel global, olhar aquilo que está falando a igreja global, ¿qué sería lo que más resuena? que seria aquilo que mais é comum, ressona. No sé si estamos de acuerdo, pero Maranata se ha Mas, levantado não sei se a gente está aqui, fuertemente, mas Maranata se ha levantado fortemente, porque efectivamente él viene. porque efetivamente ele vem. Pero antes de conocer Maranata, Mas antes de conhecer Maranata, de conocer el plan de Dios en el fin de los tiempos, de conhecer o plano de Deus no fim dos tempos, debemos conocer a gente precisa conhecer la parte 1. La parte 1. a parte boa. Cómo partió el plan. Como partiu o plano, a primeira parte. Maranata es cómo va a terminar. Maranata, como ele vai terminar, acabar. Pero antes de Maranata Mas antes que Maranata, está el principio de la está historia. o princípio da história. Si no la conocemos completa, Se a gente não conhece toda a história, vamos a tener una parte del plan de Dios. vai ter somente uma parte do plano de Deus. Y como mujeres de Dios, a las que yo les estoy hablando esta mañana, E como mulheres de Deus que ela está falando hoje, nessa manhã, debemos conocer el plan a completo gente precisa conhecer o plano para ser efectivas. para ser efetivas. Maranata es el fin de los tiempos. Maranata é o fim dos tempos.
Pero para conocer lo que ha de venir, mas para conhecer aquilo que há de vir, debo primero conocer el principio de los eu tiempos. preciso primeiramente conhecer El principio de los o tiempos. princípio dos tempos. Génesis, Gênesis, clave, claro, necessário. capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1 e 2, Lo que hay en el corazón de Dios. que é o coração de Deus. Habitar Habitar, con nosotros morar conosco, en un ambiente de paz, ambiente de paz, en un ambiente de amor, ambiente de amor, de confianza, de obediencia. de obediência. Capítulo 3. Capítulo 3, Satanás Satanás. entra a la escena. Ele entra na cena. Adán y Eva le creen. Daniel Son engañados. Son enganados. Engañados. Lo voy a leer. Vou ler. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no está permitido comer. No deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué le dice Satanás? No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, dice la A Escritura. mulher ficou convencida desse fato. Habla con su esposo E ela fala com seu marido y ambos comen. e ambos comem. Llega Dios, Chega Deus pregunta qué pasó, e ele pergunta o que aconteceu. por qué se esconden, por qué se esconden. Porque eles estão escondendo. ¿Quién les dijo que están desnudos? Quem falou para você que estava desnudo? Y ahí viene algo importante. E aí tem algo importante. Hay un juicio Tem um juízo sobre la serpiente, sobre a serpente, sobre el hombre, sobre o homem, sobre la mujer, sobre a mulher, pero también un plan de redención. mas também um plano de redenção. Génesis 3:15, Gênesis 3, la sentencia de Satanás. a sentença de Satanás. Se le dice que va a haber una simiente. Fala que ele vai ter uma semente. Y de esa simiente E dessa semente iba a nacer. iba nascer ¿Quién aplastaría? aquele que pisaria La cabeza. a ¿Cierto? cabeça. Sobre el hombre Sobre o homem, iba a sudar ele iba a suar. para comer. Maldita la tierra, dice. Maldita la tierra, dice Dios. Maldita a terra. Tendrás que sudar para comer. Ele terá que suar para comer. Ahí ya estaba escondido lo que pasaría después. Aí já estava escondido aquele que vai passar depois. Jesús también iba a sudar Jesus para bendecir vai la suar tierra con gotas de sangre. com gotas de sangue. Pero ese Génesis 3:15 es muy importante en el plan de Dios. Mas em Gênesis 3:15 é muito importante. ¿Por qué razón? Por quê? Porque ahí inicia el plan de redención para el hombre. Porque aí começa o plano de Deus de redenção para o homem. Y acto seguido, desde Génesis 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, E fato seguido de Gênesis 1 a 12 juicio, redención. é juízo e redenção. Noé, juicio, Não é juízo, arcoíris, redención. arco-íris e redenção. Torre de Babel, Torre de Juicio, Babel, redenção. juízo e redenção. hasta el capítulo 12. Até o capítulo 12. Esto es clave. E isso é necessário. Claro. El Señor, O Senhor, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia
de ti. Fíjese en esto. Olha isso. Génesis 1 y 2, Gênesis 1 e 2. el plan de Dios. O plan de Deus. Génesis 3, Gênesis 3. el pecado. O pecado. Corta el plan de Dios. Conta o plan de Deus. Pero el corazón de Dios, Mas o coração de Deus, lleno de amor, cheio de amor, de gracia, de graça, de de misericordia, misericórdia, no impide não impede que el plan siga su curso. que o plan siga adiante. Por eso que hasta el capítulo 12 vemos juicio É por isso que o capítulo 2 Redenção. é juízo, redenção. y aquí, E en el aqui, capítulo 12, no capítulo 12, Dios pacta Deus faz um pacto con un hombre com um homem llamado Abraham. chamado Abraão. Lo saca de su tierra, Ele tira ele de sua terra, de su zona de confort, de seu conforto, y le dice, en ti e fala para ele: haré una "Em ti nación. vou fazer uma nação." ¿Por qué es tan importante este capítulo Por 12? que é tão importante esse capítulo 12? Satanás lo sabe. Porque Satanás sabe, En Génesis 3:15 em Gênesis 3,15, hay una sentencia para él. havia uma sentença para ele. Va a nacer uno, Vai ser um, va a nacer uno vai nascer um, que aplastará que a vai Satanás. aplastar a Satanás. ¿Desde dónde? De onde? De este hombre, De esse homem, Abraham. Abraão. Desde esa simiente, De essa semente, desde ese minuto, de esse minuto, desde siempre, de sempre, los ojos de Satanás os olhos de Satanás en contra em contra del pueblo de Israel. do povo de Israel. Odio a Hoje, Israel. Desde Abraham desde Abraão, se forma una nación. se forma uma nação. Y en esto tenemos que estar todas de acuerdo. E isso todo mundo tem que estar de acordo. Yo sé que cada una es de una iglesia local distinta Ela sabe que cada uma é de uma igreja local distinta. y podríamos de pronto en formas E a gente poderia formas ser distintas, ter diferença. pero las bases Mas a base, o cimento, tenemos que estar de acuerdo. tem que estar de acordo. En su iglesia quizás usan un velo, Quizá em sua igreja a gente usa velo, quizás no hay este tipo de instrumentos, quizá não tem esse tipo de instrumentos, quizás bautizan por inmersión, quizá alguma batiza ¿sí? pela imersão, Otras por outra por submersão. aspersión, Aspersão. ¿sí? Aspersão. ¿Ya? Está bien. Pero Mas lo elemental del evangelio aquilo que é fundamental no Evangelho, debemos estar de acuerdo. a gente deve chegar num acordo. La Biblia A Bíblia es un libro é um livro que nos narra que narra a Dios a Deus, escogiendo un hombre escolhendo um homem que forma una nación de él que forma uma nação dele, y desde esa nación e de essa nação vendría el Salvador vinha o Salvador, que nos redimiría. que redimiria No solo al pueblo de Israel, não somente o povo de Israel, a toda la tierra. a toda a terra. Atención con esto, para que no caigamos en errores en Israel. Para que a gente não caia no erro. Dice claramente el 12, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de Abraham. No solo el pueblo de Israel, Não somente o povo de Israel, todas las todas as naciones de la tierra. nações da terra. Y desde ahí en adelante E de aí em adiante, se nos narra narra la historia de esta nación. na história dessa nação. Israel, Israel, su pueblo, seu povo, sus costumbres, seu su costume, ley, sua lei, su pecado, seu su pecado, reconciliación, sua reconciliação. volver a pecar, Ele voltou para pecar, volver a reconciliarnos. volver a reconciliação. ¿Por qué? Por quê? Porque de ahí va a nacer el Salvador. Porque de aí vai nascer o Salvador. No se podía rendir con ese pueblo Dios porque si
no se rindió con su pueblo, Mas Deus não se rendeu com seu povo. ni se va a rendir, Ele não se vai rendir, porque desde ahí nació el Salvador, porque de aí nasceu o Salvador, que iba a redimir al mundo que entero. iba a redimir o mundo inteiro. Por eso, É por isso, sacar a Israel tirar o Israel no se puede. a gente não pode afastar o Israel. No se puede. Não se pode. Nuestro Salvador Nosso Salvador nació de una simiente nasceu de uma semente llamada la nación de Israel, chamada a nação de Israel, por elección de Dios. pela eleição de Deus. Podemos ser Pedros en esta era. A gente pode ser Pedro agora. No, Israel, no. Não, Israel não. Se equivocaron. Ele Mal. equivocou, Es el plan de Dios. mas é o plano de Deus. No sé si se han fijado en las genealogías en la escritura. Eu não sei se você ha olhado na genealogia na escritura. No sé si les pasa, pero a veces uno sí pasa la genealogía. Tipo assim, faz a genealogia assim. ¿Para qué vamos a leerla? ¿No es cierto? Tanto nombre raro. Tanto nome, não? Un día comprendí algo. Dia ele entendiu algo. Leyendo Mateo capítulo 1. O Mateus capítulo 1. ¿Sabe por qué hay tanta genealogía en la Biblia? Sabe por que tem tanta genealogia na Bíblia? Porque todos saben Porque todos sabem que vendrá un Mesías que vendrá o Messias de una genealogía. de uma genealogia. Lo que hacían los escritores O que falavam os escritores al escribir la genealogía, a escrever a genealogia, están buscando quién le va a aplastar la cabeza a Satanás. eles estão ¿Dónde está procurando. el hijo de, el hijo de, el hijo de, el hijo de? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eles estão procurando Por eso aquele está la que genealogía. pisará. Porque están buscando compasión. Porque eles estão procurando compaixão. ¿Dónde está esa simiente? ¿Dónde está esa ¿Dónde está esa simiente? simiente? ¿Dónde? Y miren lo que pasa. Esto me emociona. E isso fica empolgada. Mateo capítulo 1. Mateus capítulo 1. El siguiente es un registro de los antepasados.
Miremos en menos. Olhem menos. Leer. Ler e ler. En Mateo se acaban las genealogías. Ya nació. Já nasceu. Ya nació, ¿no es cierto? Nació. Y sigue el plan. Y sigue el plan. E siga o plano. Ou siga o plano. Nace Jesús. Nasce Jesus. Y algo pasa. E alguma coisa passa. Acontece. Y todo pasa en Israel. E tudo acontece em Israel. La tierra de Israel A terra de Israel es tan relevante é relevante, é importante, porque los sucesos más importantes de la historia porque os sucessos mais importantes da terra sucedieron ahí aconteceram lá y acontecerán. e vão acontecer. ¿Sabe dónde Você Satanás sabe onde Satanás recibe los knockouts más grandes? recebe o nocaute Cruz del Calvario. e na cruz do Calvário. Primer knockout. Primeiro nocaute. Primeiro round. No es todo. E não é tudo. Falta un segundo. Falta o segundo. Cuando Cristo Quando Cristo pose sus pies, coloca seus pés, no en Chile, não em Chile, nos ama, gloria a Dios, nos ele ama. nos ama assim, Tranquila, nos ama. tranquilo. Ama Brasil. Ele também ama o Brasil, Pero los pies de Jesús mas os pés de Jesus van a ser puestos vão ser en colocados el monte de los olivos, no monte de os olivos, Jerusalén. em Jerusalém. La tierra se va a partir en dos. A terra vai partir em dois. Y ese mismo Jesús E esse mesmo Jesus que entró por la puerta del oriente que entrou pela porta de Oriente, hace 2000 años assim faz 2000 anos, en un asno con una corona de espinas, é burro com uma corona de espinhos. va a entrar Ele vai entrar como rey, como rei, como juez justo, como juiz por esa misma puerta. por essa mesma porta Que hoy que hoje está cerrada. está fechada. Es la única puerta cerrada É a única porta fechada en Israel, em Israel, frente al monte de los olivos. frente ao monte de olivos. No solo eso, Não somente isso, ese territorio é o território actualmente atualmente es dominado é por dominado los musulmanes. pelos muçulmanos. Fuera de la puerta, Fora da porta, un cementerio. tipo cemitério. La cultura judía A cultura judia no puede pisar não pode pisar un cementerio musulmán. cemitério muçulmano. Satanás Satanás todo lo hace a propósito. tudo faz a propósito. Él cree Ele acredita que teniendo la puerta cerrada, que tendo a porta fechada, un cementerio musulmán, com um cemitério muçulmano, Cristo no puede entrar por ahí. Cristo não pode entrar por aí. No cuenta, no se da cuenta Você não acha que Jesús va a poner sus que pies Jesus vai colocar seus pés y eso va a partirse. e Eso se va a partir. isso vai partir? El segundo knockout O segundo local no es ese precisamente. não é esse precisamente. Sucede en el Armagedón. Sucede no Armagedon, Una pelea. uma guerra. Las naciones As nações en contra de Jesús, em contra de Jesus, dominadas por Satanás, dominadas por Satanás, el espíritu del anticristo. o espírito de anticristo. Jesús, con una palabra. Jesus com uma palavra. Eso no es todo. Isso não é tudo. En Israel No Israel,
Escritura establece Na Escritura en estabelece, Apocalipsis, em Apocalipse, después del milenio, depois do milênio, 1000 años, 1000 anos, Jesucristo gobernando. Jesus Cristo governando. La casa de gobierno A casa de governo no es Santiago Centro, não é Santiago Centro, não. Jerusalén. É Jerusalém. Desde ahí reinando a las naciones. E aí ele vai reinar nas nações. 1000 años 1000 anos con los santos. com os santos. Vamos a tener un trabajo en ese milenio. A gente vai ter trabalho nesse milênio. Pero lo más importante es que cuando acabe ese milenio, Mas o mais importante é quando esse milênio acabar, Satanás recibe su último knockout Satanás vai receber seu último nocaute. al lago de fuego eterno. Ele vai ir para o lago de fogo eterno. No sé si van entendiendo por qué Satanás odia Você está entendendo por que Satanás odia Israel? Odeia desde Israel. siempre. Desde sempre. Porque escuchó lo que pasó. Porque ele escutou aquilo que Va a haber aconteceu. una simiente que te va a Porque vai aplastar haver la uma cabeza. semente que te Van vai a nacer aplastar de a este cabeça. pueblo. E vai nascer desse povo. ¿Qué ha querido hacer a lo largo de los años? E é o que eu queria fazer. Exterminar Ele queria a Israel acabar com Israel. todo el tiempo. Todo o tempo. ¿Se recuerdan cuando nació Jesús? Lembra quando nasceu Jesus? Mataron a todos los primogénitos. Mataram a todos os primogênitos. El espíritu del anticristo, O espírito de anticristo, queriendo matar la simiente. querendo matar a semente. Holocausto, Holocausto. 6 millones de judíos 100 milhões de judeus muertos. milhões. 1,5 millones de esos 6 niños. Isso, a criança. Hitler, una marioneta de Uma Satanás. marioneta, títere, Títere, uma sí. marioneta de Satanás. El espíritu del O anticristo espírito de anticristo. hoy Hoje, habita mora en muchas personas. em muitas pessoas. Lo más triste O mais triste, que algunos son de la iglesia. que alguns são da igreja. Meu Deus. Eso es lo más triste. Isso é o mais triste. No es que Dios ame más a Israel, Não é que Deus ame mais a Israel. ama a todas las naciones de la Ele tierra. ama todas as nações da terra. Pero hay un trato. Mas tem algo, um trato, uma aliança. Romanos. Romanos. Yo no se lo voy a leer completo, pero que por favor lo estudien. Ela não vai ler completo, mas vocês precisam estudar esse capítulo. Romanos, Romanos clave, é clave, chave. clave. Não, chave no português. Ahí. Cuando Pablo escribe esta carta, Quando Paulo narra essa la carta, dicta, porque otro la escribe. ela dita porque Sí. outro escreve. La iglesia en Roma ya estaba de antes. A igreja romana já estava de antes. Pero ¿qué había sucedido? Mas o que aconteceu? Claudio, un emperador, Cláudio, sacó a todos los judíos de tirou a Roma. todos os judeus. Se fueron. Eles foram. La iglesia A igreja en Roma em Roma, estaba constituida ela estava constituída. judíos, Judeus, cristianos cristãos y gentiles e gentiles. cristianos. Cristãos. Hago una aclaración. Há uma aclaração. Hacer una aclaración. Ela queria fazer uma aclaração. Israel es el país. Israel é a nação. Es como decir acá en Chile, É como Chile, Israel. aqui no Chile Es el país. Chile é a nação. Están los políticos, Tá? Tem o político, son chilenos, são chilenos, ¿no es cierto? Están la iglesia, tem da igreja somos chilenos. e são chilenos. Los que no creen en nada, Aqueles que não São chilenos. acreditam em nada são chilenos. está conformado por diferentes personas. Tem parte de distintas pessoas. Israel es lo mismo. Israel é o mesmo. Política de Israel Política
judíos ortodoxos, ultraortodoxos, judíos ortodoxos y ultraortodoxos, muitos ortodoxos. siguen esperando al Mesías. Eles seguem esperando o Messias. ¿Han visto el muro de los lamentos? Você olhou o muro dos lamentos? Das lamentações? Orando, rabís, estudiando la Davi orando, palabra, estudando a palavra, con un amor genuino por Dios. com um amor genuíno por Deus. Dios me ha permitido estar en esa tierra 2 veces. Deus ha permitido que eu esteja 2 vezes nessa terra. Vengo llegando ahora de ahí. E ela vem chegando de Israel agora. Me pongo en el muro de los lamentos. E ela se coloca no O muro de oriental. lamento. Los miro. E ela olha eles. No puedo no conmoverme. E ela não pode não comover. Aman a Não se Dios comover. Eles amam a Deus verdaderamente. verdadeiramente. Oran Eles oram para que venga el Mesías. para que o Messias volte, venha na terra. Oran Eles oram para poder construir un templo. para poder construir um templo. Porque ellos Porque eles aún creen que la presencia de Dios Ahí está en ese creen. lugar físico. ainda creem que na presença do Senhor está nesse lugar físico. Nosotros sabemos que la presencia de Dios está en cualquier lugar. A gente ¿No es sabe cierto? que Que a está en presença de nosotros. Deus está em qualquer lugar porque ela está nosotros. No, para ellos es importante Mas para eles que se construya ese templo. é importante que se reconstrua esse templo. templo. Ese es un tercer templo porque el primer templo Esse é um terceiro templo porque o primeiro templo fue el que construyó Salomón. foi aquele que construiu Salomão. Con los recursos de David, Com pero lo recursos construyó de Salomón. Davi. E construiu Segundo templo de Zorobabel, o segundo templo de Zorobabel. años 70 después de Cristo. Anos 70 depois de Cristo. ¿Qué sucede? O que sucede? O que aconteceu? Los romanos Os romanos, eles entran, prenden fuego, acendem fogo, matan. eles matam. Algunos alcanzan a Alguns sacam, arrancar alguns podem sair, arrancar. Jerusalén, E Jerusalém queda en llamas. ficou Destruída. prendida de fogo. Y los pocos israelitas E os poucos israelitas, dispersados por el mundo. eles dispersaram, eles estavam por distintas partes do mundo. Israel Israel, se borra del mapa. ele foi borrado do mapa, Desde el año tirado do 70, mapa. 70 después de Cristo, O ano 70 depois de Cristo, no existe. ele não existe. Esparcidos por el mundo todos los Esparcidos por el israelitas. mundo, os israelitas. Por eso cuando fue el holocausto de Hitler, Por isso, quando foi o holocausto de Hitler, en diferentes países em murieron. distintos No solo Alemania. nações, Nosotros creíamos que fue Alemania, hermanos. não somente Montón de Alemania, lugares. foi muitas nações. Hitler movido Hitler foi movido, né, por este espíritu pelo espírito antisemita. Antisemita. antissemita. Sim, Odio antissemita é odeio. a Israel. Odio a Israel. Ele odeia Israel. Satanás. É Satanás, com certeza. 70 70 después de Cristo depois de Cristo, hasta 1947 até a 1947, que ocurre algo importante. que acontece uma coisa importante. Las naciones As nações, votan, elas Votan. votam, tipo de voto, para que Israel vuelva a ser una nación. ¿Sí? perdão, Para que Israel vuelva a ser una nación. para que Israel vote. Esto para es ser importante, nação. esto es importante. Isso é importante. Chile, Chile, nuestra nación actual, nossa nação atual, se abstuvo. se absteve. No dijo ni sí
ni no, Ele não falou nem sim, tampouco falou não. pero es un no. Mas é um não. Não. Debemos pedir perdón a Dios por eso. A gente precisa pedir perdão. Argentina se abstuvo. A Argentina Mire. também se obtuvo. Ocurre algo importante. E acontece algo muito importante. Latinoamérica, Latinoamérica. mal con Israel. Oh. Mal con Israel. Latinoamérica está mal com Israel. Sangre a América Latina. Golpes de Estado, golpes de Estado. Sangre, América muerte. Latina, golpe de Estado, ditadura, tudo isso. No es casualidad. E não é casualidade. Não. Bendeciré a los que te bendicen. Eu abençoarei aqueles que abençoarem. Maldeciré a los que te Eu maldecirei aqueles que maldecerem. Por eso es importante que lo entendamos. É por isso Para importante que a pararnos en la gente brecha, pedir entenda. perdón, Para que perdón, aqueles parem perdón. na brecha Por de nuestra pedir nación, perdão. por Pela nuestra nossa nación, nação. pedir perdón. Pedir perdão. 70 después de Cristo. 70 anos depois de 1947. 1947. Los votos le dan el favor a Israel. Os votos dão favor para Israel. Mayo de 1948. Mayo de 1948. Maio de 1948. Israel vuelve al mapa. Ele volta para o mapa Existe nuevamente. e ele existiu. Pero ¿qué pasó entre el 70 Mas o que aconteceu entre os 70 y e 1948? 1948? Israel no está. Israel não está, Nuestros antepasados cristianos, mas nossos antepassados cristãos no está Israel. não tem Israel. Las promesas de Dios para Israel, As promessas de Deus Não para vai Israel não vai mais, não estão. Israel, Israel, no. Iglesia. Israel borrou e colocou igreja. Nosotros. Nós. Y se levanta algo que se llama la teología del reemplazo. E se levanta uma coisa que é a teologia de substituição. Todo lo que dice Israel en la Escritura Todo aquele que fala de Israel na Escritura es para nosotros, la iglesia. é para a igreja. En parte sí, Mas em parte sim, en parte no. em parte não. A causa del plan. A causa desse plano, Pablo, Paulo, cuando escribe el libro de Romanos, quando ele narra o livro de Romanos, el Espíritu Santo o Espírito Santo sabía lo que iba a suceder en el futuro sabia aquele que vai suceder no futuro. y nos deja Romanos. E ele deixa Romanos. Quiero decir algo. E eu quero falar uma coisa. No culpo a nuestros antepasados cristianos. Eu não vou tirar a culpa para os antepassados cristãos, para nossos irmãos antepassados. No estaba Israel. Não estava Israel. Era fácil para ellos creer eso. Mas era fácil para nossos irmãos crer isso. Pero Mas, para nosotros para a gente, no está permitido. não está permitido. Não. No. No conocer el plan de Dios con respecto a Israel Não conhecer o plano de Deus para Israel no está permitido. não está permitido. ¿Quieren amar lo que Dios ama? Você quer amar aquilo que Deus ama? Por amor de Sion no callaré. Pelo amor de Senhor, eu não vou calhar. Eso dice la Escritura. Isso fala a Escritura. Por amor de Sion no callaré. Por amor a Senhor, eu Por não vou amor calhar. de su nombre no Por amor de seu cansaré. nome, não Hasta vou que cansar. vea Até que eu veja, até que olhe su resplandor, seu su resplandor, justicia. sua justiça. Si Dios no calla, Se yo Deus tampoco callo. não caia, eu tampouco vou calhar. No voy a callar. No es popular. Não é popular. No es popular. Me da lo mismo. Não importa. Nem aí. No me importa. Nem aí. Porque lo que hay en el corazón de mi papá. Porque aquilo que está no coração de meu pai. Y yo me quiero alinear con su plan. E eu quero me alinhar com seu plano. Quiero muchas cosas en la vida, claro que sí. Eu quero muitas coisas na minha vida, sim. No
secundárias. Porque no se trata de mí, Porque não se trata de mi comodidad, de mim, de mis sueños, de mis de mi sonhos, popularidad, de minha de mis popularidade. seguidores. No, Não, se trata de Él. se trata dele. ¿Cómo se llama este encuentro? Como tem o nome desse encontro. Esto es una invitación. Esse é convite. Y como toda invitación, E como todo convite, la puedes recibir você pode receber y guardar. ou guardar. O la puedes recibir Ou pode receber y vivirla. e vivê-la. Tú decides. Você escolhe. Dios te va a seguir amando. Deus vai seguir amando você. No está en juego el amor de Dios. Não está em jogo o amor do Senhor. Y tampoco la salvación. E tampouco a salvação. Pero ¿cómo Mas como le vamos a decir que no a esta invitación de Dios? vamos a falar que não para esse convite de Deus? A ser parte de la iglesia A fazer parte da igreja que llevará celo que a vai Israel. levar selo para Israel. Se lo quiero leer. E ela quer ler agora. Romanos. Em Romanos, Vamos a leer Romanos 11. Romanos 11. ¿En qué contexto se escribió Romanos? Em que contexto foi narrado Romanos? Vuelven los judíos Voltam os judeus a Roma a Roma. y la iglesia que estaba en Roma E a igreja que estava em Roma era mayoritariamente gentil. majoritariamente era Gentil, porque no había judíos. gentil porque não tinha mais judeus. Llegan los judíos E chegam os judeus y empiezan a mirar la iglesia gentil, e começa a ficar gente que no hay circuncisión, que não tem circuncisão, no respetan el Shabbat, não respeita o Shabat, no comen kosher. não come Kosher, kosher. kosher es Tipo, los judíos tienen una alimentación os judeus têm uma alimentação libre de contaminación, livre de contaminação. que se le llama kosher. E isso fala kosher. No mezclan, Ele não mistura ejemplo, una esse hamburguesa con queso, tipo uma hamburguesa com queijo. no se puede. Não pode. McDonald's en Israel, O McDonald's kosher. Kosher, la hamburguesa sin queso. a hamburguesa sem No es la hamburguesa. Kosher, kosher. desde el animal limpio, Desde animal limpo. cómo le cortan el cuello, Desde que todo un proceso. pescoço, Todo un proceso. todo um processo. Los judíos llegan y ven esta iglesia Os judeus chegam nessa igreja que no está cumpliendo con sus leyes. que não está cumprindo com as leis que eles tinham. Y los cristianos gentiles dicen, yo no necesito circuncidarme, E o cristão gentil fala: eu não preciso circuncidar, circuncidarme, ni comer kosher, nem tampouco preciso comer kosher, porque Cristo por medio de su sangre porque Cristo, me limpió. pelo meio de sua sangre, ele me limpou. Llega a los oídos de Pablo, E isso chegou a ouvir o Paulo. la iglesia dividida, E a igreja dividiu. peleándose Estava brigando, né? por formas, Pela forma. por formas. Formas. Por eso el libro de Romanos É por isso que o livro de Romanos se considera se considera más que una carta, mais que uma carta. es un estudio de teología sistemática, É um estudo de teologia sistemática, donde inicia Pablo onde tem um começo de Paulo hablando acerca de la falando justicia de acerca Dios, da justiça de Deus, la salvación por da medio de Jesús, salvação, y así, e hasta até capítulo 9, 10 y 11. o capítulo 9 ao 11. Quiero leerlo. Esto dice Pablo. Digo entonces, esto se lo está hablando a esta iglesia en Roma, mitad judía, mitad gentiles, ya, o sea, israelitas que recibieron a Jesús, que lo aceptaron como el Mesías. ¿Se entiende?
Se les llama judíos mesiánicos. Y gentiles. A esa iglesia le está hablando. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Les pregunta Pablo. De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo era un fariseo de tomo y lomo, estricto con la ley, escogido para predicarnos a nosotros. Para pregar para nós. Esto es muy loco. Isso é muito louco. Las elecciones de Dios. As eleições de Deus. Escoge a Judas Escolhe a Judas en las finanzas. nas finanças. Escoge a Pedro, Escolhe a Pedro, que no es letrado, que não é letrado, para predicarle a los judíos, para pregar para os judeus, que conocen la ley que eles más que conhecem a Pedro. Deus mais que o livro. Escoge a Pablo, Escolheu a Paulo, el más letrado, o mais letrado estudiado, e estudado, para predicarle a la iglesia gentil, para pregar para que no conocemos nada. que não conhece nada. Una locura. É uma loucura. Hay esperanza. Gloria a Dios. Esperança. Yo no me hubiese escogido, Glória a Deus. pero así escoge Dios. Mas ele escolheu assim, De lo vil del mundo, de lo virgem mundo, para avergonzar a los sabios. para avergonzar os sábios. Puede ser que no te sientas apta, Pode ser que você não se sinta capacitado, que no eres hija de alguien que importante, você não é filha quizás de alguém importante, que no tienes tantos seguidores quizás en Instagram, quizás que você não tem tantos seguidores no Instagram, pero solo te debe importar una cosa, mas somente pode importar uma coisa, que Dios te llamó, que Deus te chamou, te escogió. te escolheu. Eso lo es todo. Isso é tudo. Seguimos. Continuando. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben qué dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y así por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, si es por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Denme un segundo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Fíjense, Olha isso. fariseos, Os fariseus endurecidos en la época de Jesús, na época de Jesus, hasta el día de hoy. até os dias de hoje. Pero aquí dice Mas aqui fala que Dios que Deus, les dio espíritu de estupor. eles deu espíritos de estupor. Dios, Não, peraí. Dá-me estupor? Estupor não. insensibles. Insensibilidade. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, Falo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. mas pela transgressão vino a salvação. Esto es importante. Isso é muito importante. El corazón duro O coração duro de Israel de Israel abre la puerta abre a porta de todos, para que los gentiles entremos para que o gentil en ese pacto.
nesse pacto. Siempre fue el plan de Dios ese. Sempre foi o plano de Deus esse. Génesis 12. Gênesis 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un plan. É plano. Es un plan. Es el plan de Dios. Es Nos un plan de endurece Dios. para que entremos nosotros. Mire, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo está diciendo que van a ser restaurados. Paulo está falando que eles serão restaurados. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿cuánto más será su admisión si no vive entre los muertos? Y viene este texto que dice, si las primicias son santas también, lo será la masa restante. Nosotros lo usamos en las iglesias cuando hablamos de las primicias. No sé si le pasa a su iglesia. A gente usa esse trecho bíblico quando a gente fala das primícias. No está mal. Los alimentos, claro. Tipo, quando uma parte do alimento está abençoada, tudo o alimento está abençoado. ¿Sí? Está bien. E está bem, Es un principio. é um princípio. Pero fue escrito Mas foi escrito en un contexto em um contexto donde está diciendo que las primicias onde ele está falando que as primícias es el pueblo de Israel. é o povo de Israel. La masa restante, A massa restante nosotros. é gentil. Somos benditos Somos a causa de ellos. A causa ¿Se deles. entiende? ¿Se va entendiendo? É. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no dejaste contra las ramas. Fíjense, hay un olivo, Tem um olivo las ramas. e as ramas, Israel os ramos. fueron desgajadas algunas Israel foi tirado, alguns israelitas foram tirados. y nosotros E nós fuimos injertados. fomos injertados. ¿Se entiende? A causa A causa de que se desgajaron unas de ellas de que foram Sacaram. tirados alguns deles. y nosotros entramos. E a gente pôde ficar. ¿Cómo no amarnos? Como a gente não pode amar eles? ¿Cómo no sentir misericordia? Como a gente não pode sentir misericórdia? Si ellos nos abrieron las puertas. Se eles abriram as portas. Y miren lo que dice Pablo, y esta es una instrucción para nosotros, E como olha iglesia. aquilo que fala Paulo, que é uma instrução para nós como igreja. No te ensoberbezcas si no temen. O sea, no seamos orgullosos. A gente não pode ficar orgulhosa, mas precisa temer. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, Porque se Deus não perdonou as ramas naturais, a ti tampoco te perdonará. a ti tampouco, você tampouco vai ser perdoado. Y habla Pablo de cómo debe ser nuestra conducta, Paulo fala de como que a gente deve ser, a conduta da gente, nuestro corazón, nosso coração, con el plan com o plano de Dios de Deus, con Israel. com Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. El Nuevo Testamento O Novo Testamento habla de misterios. fala de mistérios. No es que Dios nos quiera ocultar algo, Não é que Deus queira ocultar alguma coisa. es una invitación É um convite para profundizar, para que a gente profundize meternos e possa excavar, hasta llegar a descubrir ese misterio. até que a gente possa encontrar esse mistério. Dios lo quiere revelar Deus quer revelar. y somos esa generación. A gente é essa geração. Somos la generación A gente é essa geração que está descubriendo este misterio. que está descobrindo esse mistério. No es casualidad Não é casualidade que en este mismo momento
que esse mesmo momento agora, millones milhões de cristianos de cristãos estamos orando y ayunando por Israel. estão orando e ajudando pelo Israel. Porque este misterio Porque esse mistério, se está abriendo. ele está abrindo. Hay una parte de la iglesia Tem uma parte da igreja que no le interesa esto. que ela fica nem aí com isso. Porque prefieren Porque a gente prefere ir tras sus sueños. ir atrás dos sonhos. Su plan, Seu plano, lo que le pasó a Pedro. aquilo que aconteceu com Pedro. No, Señor, que no te acontezca. Não, Senhor, eu não quero que aconteça isso. Apártate de mí, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Hay una parte de la iglesia Tem uma parte da igreja que no conoce que não conhece o que no quiere conocer. ou que simplesmente não quer conhecer. Porque dicen, Porque eles falam, ¿y qué a mí con Israel? ¿Y qué a mí con Israel? e aí com Israel? Están por allá, yo estoy acá en Chile, al Ele otro está lado del lá, mundo. ele está lá e eu estou aqui no Chile ou no Brasil. Pero para que Cristo vuelva, Mas para que Cristo volte, hay una cláusula. tem uma Cláusula. cláusula. Los judíos Os judeus tendrán que decir con su boca, têm que falar com sua boca: bendito es el que viene, bendito seja aquele que en vem, el nombre del Señor, em nome do Senhor, reconociendo a Cristo. reconhecendo a Cristo. Luego de eso, Depois disso, Cristo viene. Cristo vai voltar. Si cantamos con pasión Maranata, Se a gente vai cantar com apaixonado Maranata, con la misma pasión, com a mesma paixão, tenemos que orar. a gente precisa orar. Que los judíos se les revele Cristo. Senhor, que os judeus se ha revelado Cristo. Igual. É igual. Maranata ahora, ven. Señor, que los judíos te conozcan, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que cuando leen Isaías 53 se les manifieste Cristo, que se den cuenta que es en Isaías 53 Jesucristo, que tengan sueños, visiones, que no tengan temor de enfrentar a sus familias. He conocido muchos testimonios A gente conheceu muito testemunho de judíos mesiánicos. de judeus messiânicos. En este viaje que fui ahora E recién, nesse viagem que ela foi recentemente, nuestro guía era judío laico. o guia do viagem era judeu laico. Creía en todo. Ele acreditava em tudo. Nos dijo esto. E ele falou isso. He escuchado tantas versiones de la venida de Jesús He escutado tantas versões da volta da venida de Jesus. porque en cada parada nosotros hablábamos. Hacíamos estudios en las paradas. Cada parada que a gente fazia no Israel, a gente estudava, falava de onde que ela estava. Y él escuchaba. E ele escutava. Llegamos al Armagedón E eles chegaram no Armagedon. y dice esto. E ele fala isso. Ya no entiendo nada. Eu já não entendo nada. He escuchado tantas versiones de lo que acaba de pasar. Eu he escutado tantas versões daquilo que vai acontecer. Y se sienta E ele ficou sentado. así a escucharnos. E ele ficou sentado escutando. Mi esposo dio el tema en ese lugar. Meu esposo deu a palavra nesse momento. Y luego de que dio la palabra, E depois que ele deu a palavra, la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. a presença de Deus começou a manifestar-se nesse lugar. Todos orando Tipo, todos Adorando. adorando, y él dando louvor. mirando esto E ele olhava isso. se pone así. E ele tomou essa postura. Todo el tiempo Todo o tempo que estuvimos ahí que a gente orando, estuvo aí orando, más de 1 hora y media, mais de 1 hora e meia. cuando nos íbamos, Quando a gente vai embora, un
chico de nuestra iglesia, menino da sua igreja le dice Benjamín, falou: Benjamin, otra historia más, tem outra história mais? y él le dice, E ele fala: no, não. por fin lo entendí. E ele falou: por fim eu entendi. Lo que hicimos las 2 semanas O que a gente fez as 2 semanas a ese hombre a esse homem fue darle amor, foi dar a mão para ele. decirle que lo amamos, Eles falaram que eles amavam muito ele. que oramos por ellos. Eles oravam por eles. Él no lo podía creer. Ele não acreditava. Yo creo que yo me parecía a una hija de él, Ela acha que ela parecia a filha dele. y el último día me tomó así E o último dia ele tomou ela assim. y me daba besos así como un papá. E ele fechava sua cabeça como um pai. Y yo podía sentir como Cristo lo estaba buscando. E ela sentia como Cristo estava procurando ele. Mi corazón expectante, Seu coração expectante. le pedí su número Ela pediu seu telefone. y le mandamos un mensaje estos días con mi esposo, E com seu esposo eles mandaram uma mensagem para ele. porque me comprometí con Dios Porque ela se comprometeu com Deus a orar por Benjamín, a orar por Benjamin. hasta verlo, Até que ela veia que su boca diga, Que bendito sua es el boca- que viene en el nombre del que Señor. sua boca fale bendito aquele que vem. Quiero decirte algo, E ela queria falar algo. porque esta palabra podría entrar por acá y salir por acá. Por que essa palavra pode entrar pelo ouvido e sair por outro? Historia, História. pero hace 3 años atrás, Faz 3 anos atrás, leyendo un libro legendo um livro y leyendo Romanos, e legendo Romanos, le hago una pregunta a Dios. ela faz uma dúvida para Deus. ¿Qué sientes por Israel? O que você sente pelo Israel? Y empecé a orar eso. E ela começou a orar isso. ¿Qué sientes? O que você sente? ¿Cómo los ves? Como que você olha a eles? Y solo podía sentir amor E ela somente ficava sentindo amor del Padre do Pai por ellos. por eles. Y las palabras de Pablo E as palavras de Paulo resonaban sonavam dele, para que dejara de salir por mi boca para que deixasse de sair pela sua boca, frases como esta. tipo, palavras como essas. ¿Cómo entregaron a Jesús? Como a gente entregou Jesus? ¿Por qué lo Por crucificaron? que a gente crucificou ele? ¿Por qué no aceptaron que era el Mesías? Por que a gente não aceitou que ele era o Messias? Palabras de crítica. Palavras de crítica. Pero entendí que Dios Mas ele entendeu que Deus endureció su corazón endureceu seu coração para que nosotros entráramos. para que nós entrássemos. Quiero decirte esto. Eu quero falar isso. Israel, como primicia, Como primícia, es el perfume de alabastro é o perfume de alabastro que el Padre tiene que quebrar, que o Pai tem que quebrar. no porque quiere, Não porque ele porque nos quiser, ama. mas é porque ele ama. Cuando amamos, no queremos quebrar a las personas. Quando a gente ama, não quer quebrar as pessoas. Es muy triste, ¿no es cierto? No sé si te han quebrado alguna vez. É muito triste. Eu não sei se alguém ha quebrado você. A mí me quebraron hace 18 años atrás. Ela foi quebrada faz 18 anos atrás e é muito duro. Porque habla de que no nos aman. Porque isso fala que a gente não é amada. Israel es ese perfume de alabastro Israel é esse perfume de alabastro que el Padre quiebra que o Padre quebra para que para que entremos nosotros, a gente entre la iglesia gentil. na
Pero nosotros también, en agradecimiento a Dios, mas nós também, gratos pelo Deus, podemos darle nuestro perfume de alabastro a gente como pode iglesia dar gentil, o perfume de alabastro como igreja gentil, orando, honrando. no callando. A gente não fica calhado. Me hubiese gustado hablarles otra cosa en este encuentro, Ela hubiese gostado de falar outra coisa nesse encontro. de tu identidad, de tus sueños, de hacia dónde Dios te lleva. De sua identidade, de seus sonhos, de fazer aquilo que Deus quer para sua vida. Pero no puedo callar esto, Mas ela não pode calar a boca com isso. porque es el plan de Dios. Porque esse é o plano de Deus. Y si bendecimos a Israel, E se a gente abençoa Israel, seremos benditos. a gente vai ser abençoada. Yo quiero ser parte Eu quero fazer parte del plan de Dios do plano de Deus para que Israel sea restaurada. para que Israel seja restaurado. Quiero aportar con mis oraciones, Eu quero dar alguma coisa com minhas orações, con hablarle a mis hermanos gentiles. com falar para meus irmãos gentis. Quiero ser un Pablo Eu quero ser um Paulo que posiciona a la iglesia en el lugar que le corresponde. que posiciona na igreja no lugar que a igreja precisa estar. Ni más Nem mais, ni menos. nem menos. Sobriedad, Sobriedade. sobriedad. Sobriedade. Dios ama a Israel, Deus ama Israel. no más que a ti ni a mí. Não mais que a nos você nem a equivoquemos. mim. Por eso quiero que lo puedan entender bien. Por isso que a gente quer que você possa entender bem. Dios nos ama a todos por igual. Deus ama a todos pelo mismo. No hace acepción de personas, Não faz exceções de pessoas. pero tiene un plan. Mas Ele tem um plano. Y en ese plan, E é esse plano la iglesia que a igreja llevará llevará a selos a Israel. a Israel. Me explico. Para explicar. Llegará el día Vai chegar um dia que ellos nos van a mirar. em que eles, o Israel, vão olhar para nós. Nuestro amor, E nosso amor, nuestra devoción, nossa devoção, nuestro amor entre nosotros, nosso amor entre nós, unidad, a unidade, milagros, milagres, prodigios, prodígios, pasión, a paixão, entendimiento. o entendimento. Eles vão olhar isso. Y van a decir, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? E eles vão falar aquilo que ele tem. ¿Qué tiene esa jovencita siendo tan joven, tan llena del Señor? Que é aquilo que ela tem, essa menina tão cheia de Deus. ¿Por qué habla con tanta autoridad? Porque ela fala com tanta autoridade. Y van a saber E eles vão saber que es Jesucristo, que Jesus Cristo, su hermano. seu irmão, Y van a decir, yo quiero eso, e eles vão falar: eu quero isso, yo quiero eso. eu quero isso. A eso se refiere con que la iglesia nos va a llevar a celo. No es creernos más que ellos, no. Isso é Lo que a dice igreja vai Pablo, no levar. sean arrogantes. O Paulo fala: não seja arrogante. Si queremos que Cristo vuelva, Se a gente quer que Cristo volte, no podemos sacar a Israel del plan. a gente não pode tirar, afastar Israel do plano. No se puede. Não pode. Es parte del plan. Ele é parte do plano. Por eso, É por isso cantar Maranata, que cantar Maranata, aprender de Maranata, aprender de Maranata, anhelar que Cristo vuelva, anelar que Cristo volte, va de la mano vá da mão con conocer el plan de Dios com conhecer con o Israel. plano de Deus com Israel. ¿Sabe lo que va a suceder? Sabe que o que vai acontecer? Génesis 45. O Gênesis 45, Desde
Génesis 45, miren. ¿Se acuerdan de José que fue vendido por sus hermanos? Lembra de José que ele foi vendido pelo seu irmão? Es una sombra profética. Gracias. Isso é uma sombra isso, tá bem? Sombra profética De lo que va a suceder en los últimos tiempos. de aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. ¿Se recuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Lembra que Jesus foi vendido pelos seus irmãos? Jesús también fue vendido por sus hermanos. Jesus também foi vendido pelos seus irmãos. José es vendido como esclavo, José é vendido como escravo, llega a la casa de Potifar, chega na casa de Potifar, luego lo encierran en la cárcel. Fecharam ele na cárcel. En la cárcel luego interpreta un sueño. Logo na cárcel ele interpreta o sono. Ese sueño le da acceso a salir Esse sono tem acesso para que ele saia de lá. y sea el mano derecha del faraón. E ele passa a ser a mão direita do faraó. Y viene una época de hambre. E tem uma época que foi de muita fome. ¿Y qué sucede? Llegan sus hermanos a pedir comida. ¿Se O que recuerdan? acontece que foi Sim. seu irmão chega a pedir comida. Eso es lo que voy a leer ahora, lo que pasa a continuación. Dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que le oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, esto va a pasar. Esto va a pasar. Los hermanos, que es el pueblo judío, Os irmãos que o povo judío, cuando Cristo se revele, quando Cristo será revelado, mire lo que le pasa a los hermanos. olha isso. José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron. Miren el corazón de Jesús Olha o coração de Jesus. cuando se revela a su pueblo. Quando ele se revela a seu povo. Yo soy Jesús, Eu sou Jesus. el que ustedes entregaron, Aquele que você entregou. al que crucificaron. Aquele que crucificaram. Y miren la respuesta de José. E mira e olha a resposta de Jesus, de José. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese Não fique entristecido el haberme vendido, por haber vendido. pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Eso es una figura y sombra de lo que nosotros como iglesia gentil vamos a ver. Isso é uma sombra daquilo que a igreja, como nós gentil, vai ver. Jesús Jesus revelándose a su pueblo, revelando-se a seu povo. ellos arrepentidos, Eles avergonzados. com vergonha. pero Jesús les va a decir tranquilos. Mas Jesus vai falar tranquilos. Esto lo hicieron Isso fizeram. y yo lo tengo claro, E eu tenho claro isso. que era para preservar vidas. ¿Se entiende? Eso debemos tenerlo claro nosotras. Isso a gente deve ter presente. Con esto termino. E com isso a gente vai terminar. Métete en oración. Entra Vai para a oração. al cuarto secreto. Vai para o huerto. Cuarto secreto, cámara secreta. Y ten un tiempo con el Padre. E tenha o tempo com o Pai. Y pregúntale, E pergunta para Ele: Señor, ¿cómo ves a Israel? Senhor, como que você vê Israel? ¿Cómo debe ser mi postura frente al pueblo de Israel? Como que eu tenho que ter postura frente a Israel? Voy a hacer
se enorgullece que fica orgulhosa porque tengo la revelación de Jesús. porque eu tenho a revelação de Jesus. Todos los demás están mal. Eso nos pasa a veces. Toda a gente está mal e isso acontece conosco. Ahora nosotros estamos bien y ellos están mal. Agora a gente Nos está pasa. bem e ali está mal. Creer que porque ya conocemos a Cristo, nosotros Acreditar, estamos súper bien, acreditar porque a gente já conhece o Cristo, a gente está bem. todos los demás están mal. E todos os demais estão mal. Mansedumbre, Mas a gente precisa mansidão, humildad. humildade. Señor, gracias Senhor, obrigada por endurecer el corazón de los hermanos mayores. por endurecer o coração dos irmãos maiores. Soy Mais consciente Mas estou consciente que fue para que nosotros entráramos. que foi para que nós entráramos como gentiles. Y quiero que podamos orar ahora. E eu quero que a gente possa orar. Porque quizás esto puede ser un mensaje más para ti, Porque isso pode ser uma mensagem mais para você, uma prega mais para você. o puede ser también Mas pode ser também un compromiso compromisso, pacto con entrar com entrar a este misterio, como dice Pablo, a esse mistério, como fala Paulo, y empezar a escudriñar en la Escritura. e começar a escudrinhar as Escrituras. ¿Qué pasará con el pueblo de Israel? O que vai acontecer com o povo de Israel? ¿Cuál es mi rol como iglesia gentil? Qual é que é meu rol como igreja gentil? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que é o que está pedindo o Senhor? Quiero ser parte de su plan, Eu quero ser parte desse plano, que no se trata de mí, que não tem que ver comigo, que tiene que ver con Él. que tem que ver com Ele. De verdad, De lo verdade, quiero. eu quero. Hay una parte de la iglesia, y espero que no estén en este lugar, Tem uma parte da igreja que eu espero que não tenha esse lugar, que no se va a sumar al plan. que não vá se sumar ao plano. Y vuelvo a decirles, E ela volta para falar para vocês. no está en juego la salvación Não tem aqui tema de salvação, ni el amor de Dios. nem amor de Deus. Não somente El hecho o fato de que nos sumemos de que a gente a vai colaborar para colaborar con el plan de Dios, com o plano de Deus, con ese plan com esse plano de Génesis 12. de Gênesis 12. Por medio de Abraham Por meio de serán Abraão, benditas todas las vai naciones de ser la tierra. abençoadas todas as nações da terra. Puedo sumarme a los que hablan mal acerca de Israel, A gente pode ficar aí com a gente que fala mal de Israel, o lo que a veces incluso es peor, ou aquele que incluso é pior, indiferencia. tipo indiferença. Nem aí. Y quiero que te puedas levantar de tu asiento y que puedas con tu boca preguntarle al Señor, preguntarle al Señor. ¿Qué sientes tú por Israel? Señor, quizás he estado indiferente, quizás nunca me importó mucho lo que pasara con ellos, están tan lejos que qué importa lo que pase con ellos. Pero en este día, Señor, yo quiero alinear mi corazón al tuyo. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será
de segunda categoría. Los que somos chilenos, fíjense cómo estaba el antisemitismo metido dentro. ¿Se recuerdan esa canción? ¿Cuántos panes en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Tremendo. Tremendo. Era una canción que yo cantaba cuando niña porque era un juego. Y aquí la Escritura dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsiba. Ese es el nombre que Dios le pone a Israel. Le dice, nunca más te llamarás desamparada. Esta palabra también, por supuesto, puede ser para nuestros procesos de restauración. Yo he recibido esta palabra para mi proceso de restauración. De hecho, se las he entregado a algunas niñas. Pero literal, esto también se va a cumplir, no solo de manera espiritual, sino literal va a pasar esto. Dice, nunca más te dirán desolada, sino que serás llamada Jefsiba. ¿Sabe lo que significa Jefsiba? Mi deleite está en ella. Amén. Usted lo que hoy día duros a ellos, no aceptando al Señor, no alcanzan a ser el 2% de la población israelita, judíos mesiánicos, o sea, muy poco. Todo el resto, su corazón endurecido. Pero en el corazón de Dios está que ellos sean su deleite. ¿Cómo me voy a oponer al plan de Dios? No quiero ser un Pedro que aceptó la revelación de Jesús, pero no se somete al plan. No quiero yo ser esa. Yo quiero recibir esta revelación de Cristo, pero también quiero alinearme a su plan. Dice, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén. Y esta es la invitación. He puesto guardas. ¿Saben lo que son los guardas? Son centinelas. Son aquellos que cuidaban la ciudad, que cuando se veía venir el peligro, ellos avisaban. Y el Señor aquí, en Isaías 52, dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Esto está pasando ahora. Literal, esto está pasando. Muchos ministerios alrededor del mundo orando día y noche porque han recibido este llamado y han dicho, yo quiero ser uno de esos de Isaías 52:6. Yo quiero ser uno de esos guardas. Por eso les decía al inicio, es una invitación. Y tú puedes tomarla o no tomarla. Y te lo vuelvo a decir y quiero que te quede claro. No está en juego la salvación, no está en juego el amor de Dios. Dios nos sigue amando y seguimos siendo salvos. Pero si decides alinearte al plan de Dios, hay promesas. Y la Escritura dice, yo bendeciré a todos los que bendicen Israel. Y no hablo de economía necesariamente, que también puede ser. Hablo de la revelación de Cristo. Hablo de que cuando abras la Escritura, entiendas lo que estás leyendo, que se nos revele Cristo. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra.
En Israel se va a volver a levantar un lugar de adoración y las familias irán a adorar. Eso dice la Escritura. Juro Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad calzada, quiten las piedras, alcen pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Aquí está Chile, somos literal lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí, esto es lo que tenemos que anunciar, predicar que viene su Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y quiero volver a decirte esta invitación. Sobre sus muros ha puesto guardas. Y te hago esta pregunta: ¿tú quieres ser de esos guardas? ¿Quieres decirle, me alineo con tu plan, papá? Yo quiero ser uno de esos centinelas. ¿Sabían ustedes que se recuerdan del buen samaritano? Los samaritanos eran una mezcla entre gentiles y judíos. Eso eran los samaritanos, por eso los judíos no le tenían buena, porque eran una mezcla. Y se recuerdan que el samaritano fue y vendó al herido, ¿se recuerdan? En el original esa palabra de samaritano tiene que ver con guarda, con centinela. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte de la iglesia que dice, sí Señor, yo quiero vendar a mis hermanos israelitas. Yo quiero sanarles. Yo quiero curar sus heridas. Y si tú quieres ser parte de ese grupo, si te quieres unir al plan de Dios en este aspecto, yo te invito a hacer un compromiso con Dios. Y te invito a pasar acá adelante. ¿Sabes por qué? Nunca hago llamados cuando predico. Mi hija es testigo, nunca hago llamados. Porque creo que en el cuarto secreto es donde uno debe decirle sí siempre al Señor. Pero percibo en mi espíritu amarrarte a esta palabra. Eso es lo que quiero. Amarrarte a esta palabra. Poner esta carga sobre tu corazón. Y quizás no entiendes mucho. Tranquila. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Eso dice la palabra. Pero te quiero invitar, si quieres ser parte